मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत करने चुका पुत्रान बोगा बलूचिस्तान हवाला लियाकत शाहवानी साहब ने मरदारी का नगाह साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत सियासी रहनुमा गेशिंग का पुत्रान। अस्सलाम वालेकुम शाहवानी साहब। जी वालेकुम। शाहवानी साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। शाहवानी साहब आपसे एक सादा सा सवाल यह है कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान में जो है तरक्याती अमल उस हिसाब से नहीं है जो बाकी सूबों में है। पीएचडी भी बड़े पैमाने पर पैसे भी मुख्तस किए जाते हैं, पैकेजेस भी मिलते हैं, फेडरल पीएचडी भी बजट मुख्तस है, लेकिन तरक्की का अमल जो है उस हिसाब से नहीं है जैसे कि दूसरे सूबों में है। बिल्कुल, बलूचिस्तान जो है तरक्की के अमल में बहुत पीछे रह गया है और इसको मजीद तरक्की देने का कोई संजीदा ख्वाहिश कहीं से किसी तरफ से हमें नजर भी नहीं आता। और उसकी वजह एक तो ये है कि मरकज का बलूचिस्तान पे तवज्जो कम रहा, दूसरा बलूचिस्तान की जो यहाँ पर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो एक ब्रॉडर विजन से महरूम रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स उनका जो है मतमई नजर रहा है। गो के अवामी तकरीरों में बलूचिस्तान की तरक्की के दावे होते रहे। और तीसरी बात जो बलूचिस्तान के जो नेशनल असेंबली की जो लेस सीटें हैं, जो कम सीटें हैं, आप देखें ना कि 342 के हाउस में आपके सिर्फ 20 सीटें रहे हैं। अब चूंकि वो कुछ सीटें जो है ना वो फाटा के कम हो गए, 326 हो गए। अब आउट ऑफ 326 सिर्फ आपके पास 20 नशिस्तें हैं। तो जो फेडरल जमातें हैं, जो तीनों सियासी जमातें रही हैं, उन्होंने बलूचिस्तान को कभी संजीदा नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने कोई 60 बड़े जलसे किए, जिसमें से एक भी बलूचिस्तान में नहीं किया। उस वक्त पीटीआई अपने उरूज पे थी, उन्होंने उस जमाने में 42 बड़े जलसे किए, लेकिन बलूचिस्तान में एक नहीं उन्होंने किया। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी, ये एक बड़ी वजह रही है। एक ब्रॉडर कंसेंसस, जैसे आजकल एक टर्म आप सुन रहे हैं नेशनल मीडिया पे लीडरशिप के हवाले से, कि कोई भी आर्गुमेंट होती है वो एक कंसेंसस डेवलप करना चाह रहे हैं, एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट पे या कोई ऐसा मुआहदा जो मुल्की मईशत को मद्देनजर रख के पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं। इख्तिलाफात भले हो, मुख्तलिफ नुक्ते नजर जमातों की हो सकती है, लेकिन मईशत पे एक कंसेंसस डेवलप करना, आपको ये इस्तिलाहात और आर्ग्यूमेंट्स आप देख रहे होंगे। तो सेम मैं बलूचिस्तान के लिए कहूँगा कि बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातें भले उनका जो सियासी नजरिया वो मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी मुख्तलिफ है, नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, जमातें और फ्लैग मुख्तलिफ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान की तरक्की व खुशहाली, तो उस पे बलूचिस्तान डेवलप एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए तमाम जमातों के माबैन। और सेनेट में और फिर नेशनल बलूचिस्तान के इशूज पे स्टांस हमेशा लेना चाहिए। तो इस तरह करके ये अच्छा शाहवानी साहब, हम देखते हैं कि तसलसल के साथ जब एक हुकूमत चलती है तो फिर जो तहरीक अदम एतमाद का एक जो है मनफी ऑप्शन इस्तेमाल करके उस हुकूमत का खात्मा किया जाता है। जाम साहब से हज़ार इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो हुकूमत चलाई, अपोजिशन को अपोजिशन की तरह डील किया, जो फंड्स या जो बजट की तकसीम थी उन्होंने मुनसिफाना तरीके से किया। बाद में जो है तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करके इनकी हुकूमत का खात्मा किया गया। उनमें मजहबी और कॉन्फ्रेंस जमातें शामिल थी। कुद्दूस बिजन जो साहब का दौर था आखिरी जो दो साल का दौर हम सबके सामने। तो आप क्या समझते हैं कि सूबे के लिए कितना बड़ा अलमिया और नुकसानदेह अमल है? सर, ये इतना बड़ा डैमेज हुआ है बलूचिस्तान को इन 2 सालों में, अगले 2 अशरों में आप इसको एड्रेस नहीं कर सकेंगे और इसका रिड्रेसल मुमकिन नहीं होगा। और 2 अशरे जो पहले गुजरे हैं उसमें भी इतना बड़ा नुकसान बलूचिस्तान को कहीं से नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेट, जैसे आपने जिक्र किया कि कौम परस्ती के नाम पे वोट लेने वाले वो इसमें थे, मजहब के नाम पे, और बलूचिस्तान के हकूक के दावेदार लोग, बड़े लीडर, बड़े जज्बाती बयानात,
اور کرپشن کا قدوس بزنجو جیسے نیم پیرالائز آدمی غیر سیاسی شخص کو وزیر اعلیٰ انہوں نے پھر منتخب کیا. حالانکہ دیکھیں ٹھیک ہے جام صاحب کے ساتھ اگر اپوزیشن کا اختلاف تھا اور ان کے جانے کے بعد باقی بھی تو کوئی اتنے بڑے کولیشن میں جس میں باپ پارٹی ہی کے تھے دیگر جماعتوں کے کسی ذی شعور آدمی کو ہی لے آتے, کسی زندہ انسان کو ہی وزیر اعلیٰ منتخب کرتے. سب کو چھوڑ کے ہمارے جو قوم پرست جو بنتے ہیں بڑے لیڈر سو کالڈ, انہوں نے قدوس بزنجو کے سر پہ یہ صحرا اس لیے سجایا کہ پہلے بھی نواب ثناء اللہ زہری کے حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے قدوس کو لانچ کیا تھا اور اس وقت انہوں نے بانپ لیا تھا کہ قدوس سے کرپشن کا, ڈاکے کا, بدعنوانی کا کوئی بھی کام بآسانی کیا جا سکتا ہے. اس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے قدوس کو ری لانچ کیا اور پھر بلوچستان میں گزشتہ 2 سالوں میں جو اربوں روپے کی بدعنوانی اور بد انتظامی ہوئی, بلوچستان کو اس سے بڑا نقصان ہوا. اور اگر جام صاحب کنٹینیو کرتے اپنا یہ جو ٹینیور ہے وہ پورا کرتے تو بلوچستان میں جو میگا پروجیکٹس لانچ ہوئے تھے تمام اضلاع میں, کوئٹہ میں جو روڈ وائڈننگ تھی, کنیکٹیویٹی تھی, رنگ روڈ تھی, آپ کے تمام سیکٹر اس کے اوپر ہم ایک پورا شو کر سکتے ہیں ڈیٹیلز میں. تو اگر یہ سارے پروجیکٹس اب تک مکمل ہو چکے ہوتے آپ یقین جانیے آپ کا بلوچستان کا جو چہرہ ہے وہ اب کافی بدل چکا ہوتا. اور پھر جو بارڈر مارکیٹ تھے اور ہم دیگر لوگوں کی معیشت کے لیے اور روزگار کی فراہمی کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں جو انیشیٹو لیے تھے ہزاروں لوگوں کو اب روزگار بھی مل چکا ہوتا. یہ حالات نہ ہوتے, یہ ہاں و فغاں نہیں ہوتی. تو یہ تو وقت تو گزر گیا, لوگوں نے دیکھ لیا, لوگوں نے بانپ لیا. وہی پارٹیز جو جام صاحب کے خلاف جنہوں نے عدم اعتماد کیا, پہلے ان کی پاپولرٹی دیکھیں, ابھی پاپولرٹی دیکھیں, عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. 18 کے انتخابات اور آج کے انتخابات 5 سال پہلے اور آج جو کیمپین کا ماحول اس وقت ان کے لیے کیا تھا آج, تو یہ نوشتہ دیوار ہے. لیکن چونکہ اب وہ سیاسی لوگ نہیں رہے, سیاست کے نام پہ کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے پیسے کمانے سے بلوچستان کو لوٹنا تھا لوٹ لیا. شاید ان کو عوامی اس پذیرائی سے یا عوام کے عدم توجہ سے ان کو شاید فرق نہ پڑتا ہو. شاہور صاحب ہم دیکھا کہ 2 دفعہ ایک نواب ثناء اللہ زہری کو جب ڈاکٹر مالک صاحب کا دور ختم ہوا, نواب ثناء اللہ زہری صاحب اس وقت بھی قدوس بزنجو صاحب کو لایا گیا, اس کے بعد جام صاحب کا حکومت چل رہا تھا. تو ہم نے دیکھا جب قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو چونکہ آپ جام صاحب کے دور حکومت کے ترجمان تھے, آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن جو ایک ترجمان ان کو جو اسلام آباد سے امپورٹ کیا گیا, بعد میں کچھ جو اسکینڈل سامنے آ گئے کہ کوئٹہ کے 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہیں رہائش پذیر ہیں, وہاں حکومت بلوچستان کے خرچے سے کروڑوں روپے جو ہیں خرچہ کر رہی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بیڈ گورننس اور کرپشن کی جو ہے بدترین مثال ہے, ایک جو ہے بندہ یا بندی اس کا تعلق ادھر سے نہیں ہے, جب یہاں ان کو لایا جاتا ہے تو ایسی جگہ سے ان کو رہائش پذیر کیا جاتا ہے کہ غریب صوبے کے خزانے سے یہ پیسے نکلیں اور وہ جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کر یہ پیسے اڑا لیں. دیکھیں میں کسی کے ذات سے اب کیا کمنٹ کروں, اپنے حوالے سے میں بتاؤں کہ اسی عہدے پہ میں بھی ترجمان رہا ہوں. سرینا ہوٹل میں نے کبھی ایک کپ چائے نہیں پیا اپنے اس پورے 2.5 سالہ دور میں. آپ جائیں سے پوچھیں اور ریکارڈ, یعنی ایک کپ چائے ہم نے کبھی وہاں پہ نہیں پیا. تو کجا یہ کہ رہائش کرتا ہو یا دیگر اخراجات, جہاں اسلامی کی بات ہے انہوں نے بد انتظامیہ کی ہیں, اس میں ایک یہ بھی صحیح ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس کو بھی گنوا دیتے ہیں. انفارچونیٹ دیکھیں یہ ہے کہ بلوچستان کے وہ لوگ پولیٹیکل لوگ اس پروسیس میں رہے ہیں, بلوچستان کے غم سود و ضیاع کو سمجھتے ہیں, درد کو سمجھتے ہیں. انہی لوگوں کو اپرچونٹیز ملنی چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں. کسی کو اسلام آباد سے آپ پکڑ کے لے آتے ہیں جن کو بلوچستان کے 10 روڈوں کا بھی پتہ نہیں ہو کہ کون سا شاہراہ کس وہ جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو جب آپ لانچ کریں گے تو وہ یہی ہوگا, بلوچستان کے ساتھ ان کا کوئی ہمدردی نہیں اور وہ پھر لوٹ کر چلے جاتے ہیں. یہ قدوس کے دور میں ہوا یا اس کے بعد یا اس سے پہلے جب بھی ہوا اس طرح کا عمل,
ये बिल्कुल काबिल मुजम्मत है. दिस इज अनफॉर्चुनेट. शाहुल साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि जान साहब के दौर में हमने देखा कि जो दो अपोजिशन जमातें BNP मिंगल और JUIF, उन्होंने उनका बहुत बड़ा सख्त मौक़िफ़ था, लंबी लंबी तकरीरें होती थी असम्बली में. तो जब जान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाया गया, कुद्दूस बिजनजो को सपोर्ट किया गया, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि जान साहब के दौर हुकूमत में हमारे फंड्स रोके गए थे, हमारे जो है डेवलपमेंट हमारे हल्कों के रुके हुए थे. तो आप तर्जुमान थे क्या इसमें सदाकत थी, इस वजह से इन्होंने कुद्दूस बिजनजो साहब को सपोर्ट किया और जान साहब के खिलाफ रह के उनके फंड रोके गए थे और उनके हल्के तरक्याती कामों से महरूम थे, या वजूहात कुछ और थे? नहीं, फंड्स नहीं रोके गए थे. फंड्स को करना उससे मना किया गया था गवर्नमेंट को उस वक्त, कि किसी भी MPA को जो फज एक टर्म इस्तेमाल होता है जो आप समझते होंगे कि कागजों में तो काम मुकम्मल हुआ और जमीन पे 1 फुट काम नहीं होता, इसको फज कहते हैं. इसकी ममानियत थी. फंड्स इनको मिलते रहे, चूंकि शिकायतें थी कि इन्होंने फज किए काफी काम और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक है, और रोडों सड़कों पे 1 फुट काम नहीं किया, इसलिए उसको मना किया गया था. क्योंकि वो फिर बहाना बनाते थे उस जमाने में जाम साहब का, जब लोग या उनके वर्कर्स पूछते थे कि आपके डेवलपमेंट फंड कहाँ है, तो वो कहते थे हम अपोजिशन में हैं और हमें जाम साहब फंड नहीं दे रहे. हालांकि उन सबको फंड मिले हैं. उस जमाने भी मैंने डिटेल वो शेयर किए थे, लेकिन उन्होंने अक्सर फंड जो है वो फज किए थे. तो इशू फंड्स का नहीं था, फज का था. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाह साहब, आप टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे. मैं चारुक हुकूमत बलूचिस्तान साबिक तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब का पुत्रान का नगाह, चूँकि मदद के बेड गवर्नेंस से एक मजनी मिसाल कैसे कुद्दूस बिजनजो साहब दौर हुकूमत पमिश कर रसी की बाज़ें करप्शन स्कैंडल दिमात अमा तर्जुमान क्या इस्लामाबाद आरग बुता मुतरमा या वश न्यूज़ गुमा मा सलूक को तवद्दे के आइए अमा आल शंकनक बुतगा, चूँकि क्वेटा एक 5 स्टार होटल ही उदा ये अमिचो रूचा जामिन बुता ये बाकायदा कैसे क्लस्टिश आया कनक बुता. जब ये न्यूज़ वश न्यूज़ सर ब्रेक कनक बुता तो वश न्यूज़ सर अमलावर बुता, चूँकि करप्शन मजनी स्कैंडल बुतगा अमिचो या खर्चा कोता 5 स्टार होटल क्वेटा है. तो दोस्त बलूचिस्तान हुकूमत खजाना आची दरत चर्चे पद गुड टाइम में दिसता के कुद्दूस बिजनजो साहब कसते हैं मंजरा ची गायब बुता एक बदतरीन दौर हुकूमती गुशक बो गए. ये हवाला फंड के अस्था आनी बेदरेग सियासी और ज़ाती मकासद वास्ता इस्तेमाल बुता बल बलूचिस्तान मल्लू के डेवलपमेंट वास्ता खर्च न बुता. ब्रेक की जरूरत आज में साड़ी दिन गेशिंग का पत्रान करें.